सावर्डे मतदारसंघातल्या काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी दूधसागर देवळाची भेट घेऊन देवाकडे प्रार्थना करून काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकर परतून काँग्रेसीचो अध्यक्ष म्हणून कामाक लागचो अशी मागणी केल्या। आम्ही आयज दूधसागर देवाकडे प्रार्थना करपाक आयिल्ले की काँग्रेस पार्टीन जो निर्णय घेतला तो फाटी घेवचो, कारण लोकां मदीं आनी कार्यकर्त्यां मदीं राग एक भरला, अस्थिरताय निर्माण जाल्या की ह्या तरुण कार्यकर्त्याक ह्या पदा वयल्यान काडपाचें कारण कितें आसा असो प्रश्न सगळ्यांक पडला आणि 2027च्या निवडणूक पर्यंत तरी अमित पाटकराक चान्स दिवचो अशें मागला। आणि आमचो अल्ला साहब तसोच आमचो फ्रँकी तसो आमचो रजाक हे आमी सगळीं मेळोन एक विचार केलो की आतां आमकां हें जें कितें घडलां ते देवा शिवाय पर्याय ना आनी आयज संकश्टी आहा आनी एक संकश्टी निमतान एक दूधसागर आजोबाचें दर्शन घेवचें आनी वेलंकनी सायबिणीचेंय दर्शन घेवचें आनी एक प्रे करचें अमित पाटकरा खातीर की जे पार्टीन जें आतां कोणा विश्वासाक घेयनासतना जें डिसिजन घेतलां तें एकदम लोकांचे विरुद्ध आहा आनी लोक एकदम एग्रेसीव जाल्या। वेगवेगळे कडेन बस स्टँडार मागीर तुगेले रेल्वे स्टेशनार लोकां शॉपांनी मागीर लोक मार्केटां भोंवता आसतना सगळ्यांनी एक चर्चा आसा की हे यंग जनरेशन लिडराक पार्टी कित्याक तरी काडलो की हो फेस घेवन तुमकां आमी खुबशी मॅन्डेट दिल्ली। एक यंग लिडर आमी कॅप्टन विरॅटो सारको ताका निवडून दिवपाक अमित पाटकराचे फेस बाकीचे तुमी यंग जनरेशन मुखार सरली म्हणून तुमकां एक्सेप्ट केल्ले आनी तुमची जे फाटले जो कार्यकाळ आहा त्या कार्यकाळा भितर तुमचे जे सिनियर लिडर आहा ते दोनदां डिफेक्शन जावन आमी सगळे कार्यकर्ते आनी वेलविशर सगळे डिमोरलायज जाल्ले हे कारणाक लागून। आनी एक खंय तरी देवाच्या आशिर्वादान एक आमकां बरो लिडर मेळ्ळो अमित पाटकरा सारको कॅप्टन विरायटो सारको। हे हेजेर आमकां एक पॉझिटीव एनर्जी येयली काम करपाची। तशें कार्यकर्त्यांनी एक निर्धार धरलो आतां परत आमी फायट मारपाची, कित्याक आतां आमकां मुखार आनी पर्याय ना BJPक हरयले शिवाय। म्हणून आमी एक BJP हरोवपा लागून सगळ्यांक एक मतान प्रेजिडेंट जेन्ना अमित पाटकराक अपॉयंट केलो तेन्ना सगळे एक मतान तांकां सगळ्या विश्वासान घेवन गेल्लो आनी तेन्ना सगळ्यांनी एक्सेप्ट करून ताका एक बरें मोठें फंक्शन करून ताका अपॉयंट केल्लो आनी एक सिनियर लिडरांनी ताका एक्सेप्ट करून तेजी मुखाल्ली जी कार्यकाळ आसा ती पळोवन ताका एक्सेप्ट करून तेजे अंडर एक MP इलेक्शन घडोवन हाडलें। प्लस एक तेणें MP इलेक्शनाक कॅप्टन विरायटोक निवडून हाडलो। वेगवेगळे पार्टी कडेन तेणें बरे संबंध दवरून लोकां सगळ्यांक एक करून तेणी विरायटोक निवडून हाडलो। तशेंच 10 ZP निवडून हाडले। अशी सगळी स्मूथ जाल्ले कडेन आसतना एक हायकमांडान डिसिजन घेतलो तो लोकांक मान्य ना। आमी तरी सुद्दां एक्सेप्ट केले जाल्यार लोकांक मान्य ना। आमी राजकारणाक कित्याक लागून आसतात? लोकां खातीर आसतात। जायते तुमी हायकमांडाचेर हेजे तेजे घातले जाल्यार लोक तशें आयकुपाक तयार ना, कित्याक आयज लोकांक गोंयांत काँग्रेसीक यंग जनरेशन जाय। ताका लागून लोकांनी आयज एक विचार केला की अमित पाटकरा शिवाय तुमकां आनी पर्याय ना मुखाल्ली इलेक्शनाक। तुमी कितलेय लोकांक मिसगायड करपाची चिंतात, ताका लागून आमकां लोक आतां कशेंच हँडल जायना म्हणून आमी देवा कडेन मागणी करपा आयल्या की अमित पाटकराक हायकमांडान विश्वासान घेवन जाय जाल्यार पार्टीचे इलेक्शनां धाडटा तशें ऑब्जर्वर धाडून अमित पाटकराची कार्यकाळ पळोवन कामाची स्टायल पळोवन ताका परत ते पोजिशनाचेर हाडून बसयतो। आनी स्पेशली आमी हे एग्रेशनान येयल्या की अमित पाटकरान पार्टी भितर एंटर करता तेन्ना ऑफिस रिनोवेट केलें, सगळी पार्टीची जे वास्तुशास्त्रा प्रमाणे जें कितें आसा तें बदललें आनी खंय तरी बरें डायरेक्शन हाडलें आनी खंय तरी बरी पॉझिटिव्ही मेळपाक लागली ऑफिसां भितर सरता तेन्ना। हें आमकां बरें जालें फील जालें। आनी अमित पाटकरान स्वता मिडिया सुद्दां सांगले कडेन आसा पार्टीन तर समज ऑफिसांक सांज मारपा सुद्दां लायली जाल्यार आपूण मारतलो। हे लिडराक हांव खऱ्यांनी सल्यूट मारता। 4-4.5 वर्सां अमित बाबा बरोबर काम केलां आनी तेजी धडाडी आमी सामकी लायव्ह पळयल्या सारकी। प्रत्येक इलेक्शन 2 इलेक्शन तरी आमी सारकी पळयली, MPचे आनी दुसरें ZP जे लेटेस्ट जालां तेन्ना तो आमचे वांगडा सामको स्वता भोंवन आमी म्हणटा सावड्डे मतदारसंघ हेका आमगेल्या धारबांदोडा हेका आमी इंडिपेंडंटाक सपोर्ट केलो तेन्ना तो स्वता भोंवन आपणें काम केलां आमकां आमचे बरोबर आनी आमी तेजी सारकी लायव्ह पळयलां, तेजी धडाडी पळयलां। तेगेल्या मनान कितें जालें फक्त यंगस्टर्सांक घेवन फुडें वचपाचें आनी तें तेणीन सिद्ध केलें। त्या खातीर आमकां मातशें फील जालें ताका अकस्मात न कळटा अकस्मात ताका देवेलो आनी बाब गिरीश चोडणकर हाडलो तेन्ना ताका 2027 पर्यंत तरी आसूंक जाय आशिल्लो, म्हणजे तेगेली हें पळोवपाक।